Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala mab'uutsi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Durus Lughah jilid yang pertama bersama teman-teman ummahat dan akhwat angkatan yang ketujuh. Dari minggu lalu kita masih di Ad-Darsus Tsalits Asyara, pelajaran ke-13. Hari ini kita akan mengenal kembali fi'il madhi, fi'il madhi yang bersambung dengan ta' ta'nis dan bersambung dengan nun niswah. Fi'il madhi ya, fi'il madhi bersambung dengan ta' ta'nis dan fi'il madhi yang bersambung dengan nun niswah. Contohnya pada fi'il zahabat, ada ta' ta'nis di belakangnya. Zahaba fi'il madhi wa ta' harfu ta'nis. Dia hanya huruf saja, tak ta'nis hanya huruf, bukan domir. Hati-hati ya, jangan mengatakan tak ta'nis domir. Dia hanya huruf, harfu ta'nis, huruf yang menunjukkan pelakunya mu'annas, bukan domir. Contohnya, zahabat Maryamu ila baitil mudirati. Maryam pergi ke rumah kepala sekolah. Zahaba fi'il madhi wa ta' harfu ta'nis. Maryam fa'ilnya marfu bi dhammah. Itu dia ta' ta'nis. Bentar. Tangannya kita baca apa itu ta'nis. Ta' ta'nis. Ummu Syifa ada, Ummu Syifa. Ta'ut ta'nis. Ta'ut ta'nisi, tak taknis, atau Hmm. tak yang menunjukkan perempuan. Ta'ut Ta'ut ta'nis harfun. ta'ut ta'nisi harfun sakinun yattasilu bil fi'li wa Betul. yadullu ala annal fa'ila mu'annas. Nah, ta' ta'nis adalah huruf. Tak taknis adalah huruf ta sukun yang bersambung dengan kata kerja sebagai Nah, tanda bahwa pelakunya berjenis perempuan. dia hanya huruf saja ya. Nah, Ustaz. Huruf, bukan domir. Menunjukkan pelakunya mu'annas. Bukan domir sekali lagi ya, anak ulang-ulang ya. Tak tanis hanya sekedar huruf saja. Huruf. Huruf. Dia menandakan pelakunya mu'annas. Contohnya kharajat. Misalnya, horojat, horojat Fatimatu. Fatimah Hmm. telah pergi. Kharaja fi'il madhi. Ta, Wata harfu gitu. watak harfu, tak Taknis. taknis. Harfu Fati, taknis gitu. watak, watak harfu taknis. Betul. Fatimah sebagai Fatimatu sebagai fa'il. fa'ilnya. Bukan tak taknisnya ya. Nah, Ustaz. Tak taknis hanya ciri menandakan bahwa pelakunya mu'annas. Kalau Muhammad yang pergi, tak taknisnya dibuang. Kharaja Muhammadun. Muhammadun nggak pakai lagi tak taknis, ya kan? Nah, Ustaz. Hilang, atasnya hilang. Itu hanya huruf saja dia. Tak taknis harfun, harfu Harfun, taknis. harfu taknis. Nah, kasih catatan ya. Beri catatan ya, bukan Nah, domir ya. Jangan bukan sekali-sekali kita domir.
Tanis bukan domir. Jangan bilang domir dia, bukan. Tapi harfu. Harfu saja. Nah, kalau Fatimahnya dibuang, misalnya kan, kharajat berarti artinya apa? Telah pergi. Kurang. Ada yang kurang. Telah pergi perempuan. Dia gitu, Ah ya, dia telah pergi tapi perempuan. perempuan. Kharaja fi'il madhi Yang lebih dominan, kamu tak wow wow tak wa ta tak harfu harfu ta'nis harfu taknis wa fa'iluhu fa'ilnya mana? muqaddarah. Domir. Domir mustatirun. Oh dia, domir mustatirun. Takdiruhu Takdiruhu hi iya. iya. Iya Domir dia. mustatirun. Takdiruhu iya. Takdir. Iya. Itu fa'ilnya. Domir yang mustatir. Apa sih mustatir? Tersem, Tersembunyi. 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 Takdiruhu dibayang-bayangkannya. Iya. Makanya kita artikan dia telah pergi. Ya kan, Om? Nah, Ustaz. Kalau dia laki-laki dibuang tak taknisnya menjadi Khoroja. kharaja. Fi'il madhi. Fa'ilnya dhamir mustatir juga, tapi takdirnya hu, Huwa. huwa, bukan hiya lagi. Huwa dia mudzakkar. Ya, Om. Nah, Ustaz. Zahaba dia laki-laki telah pergi. Muannasnya menjadi Zahabat. zahabat. Dia laki-laki telah duduk. Jalasa Jadi muannasnya jala, jalasat. jalasat gitu. Om. Zahabat, kharajat. Bisa mau Insya syifa. Allah. Insya Allah, Barakallahu Ustaz. fiikum. Wafik barakallah. Jazakallah khairan, Ustaz. Oke Om, itu dia tak tanis, sahabat harfu tanis. Berikutnya Om, nunun niswa, zahabna, zahabna, mereka perempuan, mereka perempuan telah pergi. Zahaba fi'il madhi. Nah, di sini nunnya disebut nun niswa. Dia baru sebagai fa'il nun niswa Om. Zahaba fi'il madhi wa nun niswa domir muttasil. Dia baru domir, domir yang bersambung. Domir muttasil bahwa fa'il sebagai fa'ilnya dari kata kerja zahaba. Kita baca keterangannya ya. Umur 25 mungkin kita baca keterangan Hadir Ustaz. siswa. Ya. Nunun niswati. Nunun niswati. Nun yang menunjukkan perempuan. Nunun niswati. Domirul lil mu'annas. Domirul lil mu'annasil aqili. Yaktasilu bil fi'li. Wahuwal fa'ilu. Nun Nah, itu niswah dia. Adalah kata ganti untuk jenis perempuan. hmm, Yang disambung yang kata ganti untuk jenis perempuan yang berakal yang disambung dengan kata kerja berkedudukan sebagai pelaku atau fa'il. itu dia. Nun niswah fa'il dia, fa'il. Tapi Fa'il, kalau tadi Pak, pelaku. tapi kalau tak tanis dia hanya Huruf, huruf ta. huruf, bukan domir. Yom ya, Nah, Ustaz. tak tanis huruf saja, bukan domir. Kalau niswa domir, domir yang bersambung namanya apa tuh Om? Domir Domir mutasil. bermutasil bahwa Domir mutasil wahuwa fa fi'il. Fa'il. fa fa'il betul sebagai fa'il pelakunya. Contohnya nih Om,
At-tabibat. At-tabibatu kharajna minal mustashfa. Para dokter itu. Bukan Para terus para. telah keluar dari rumah sakit. Para dokter itu telah keluar dari rumah sakit. Ini jumlah apa namanya? Jumlah ismiyah. Betul, betul jumlah ismiyah. At-tabibat sebagai At-tabibatu sebagai mubtada. tidak Eh, marfu, marfu. marfu di dhammah. Li'annahu jam'ul Li'annahu jam'ul muannas mu'annas. Mu'annas sa salim. Mu'annas na'am salim. ala salim. Tabibat mubtada marfu bi dhammah li'annahu jam'ul muannas salim. Kharajna kharaja fi'il Kharaja. Kharaja fi'il madhi. Wa wa nunun nunun niswa dhamir mutasil wa huwa fa'il. fa'il gitu. Fa'ilnya tuh dhamir muttasil wa huwa fa'il. Minal mustashfa jar wa Jarur. jar wa Eh, majrur. jar majrur ya. Betul. Ini yang contoh lain. Jalasna Jalas. dan zahabna. Zahabna. Jadi Jalasna fi'il madhi wa nunun walun dhamir mutasil wa huwa fa'il. fa'ilnya. Oh, ini artinya apa? Jelaslah. Jalasna mereka telah duduk. Mereka perempuan maksudnya ya. Ya, mereka perempuan telah duduk. Kalau mereka laki-laki, Mereka laki-laki jalasa. bukan penjelasa. Oh ya, laki-laki itu huwa domirnya Sat ya. Hum, Hum ya. hum. Ya, kok lupa ya. Ada Laki-laki apa tuh? hum berarti jalasu. Ada wa Ada apa ya? Wa oh, ul jamaah. wawul ul jamaah. Dia juga Ya, domir muttasil. Domir Asir wa huwa fa'il. Wawul fa'il jamati domir jamaah. mutasil wa huwa fa'il. Udah kan pernah ul jamaah? Ya pernah Ustaz. Nah, ingat baik-baik lagi, jangan lupa. Ya nama Ustaz. Afan. Hmm. Contohnya ya. Al-banatu. Al-banatu zahabna ilal maktabati. Anak-anak perempuan itu Anak-anak perempuan itu telah pergi ke maktabati apa Ustaz? perpus. Ke perpustakaan. Al-banatu sebagai Al-banatu mubtada marfu bi dhammah li'annahu jam'ul hu jam'ul muannas salim dhahabna dahab fi'lun fi fi'lul madhi wa nunun niswah dhamir dhamma. muttasil wa huwa fa'il. Nah, gitu. Ila huruf Bisa ila fijar maktabah maktabati isim maja. isi majrur. Isim maja lama itu pelajaran. Bisa disimpulkan ya apa itu nun niswaum. Nun niswah adalah kata ganti untuk jenis perempuan yang berakal yang disambung dengan kata kerja berkedudukan sebagai fa'il. Gitu. Oke, fa'il. Famil muttasil. Ya, Nah, ya. Ustaz. Iklan terima. Kan Ustaz, jazakallah khair. Oke. Kita berlatih sekarang di bukunya halaman 76. Umu Zainab, kita baca petunjuknya. Iqra'il Iqra'il misala
Summa hawilil jumalal atiyata mislahu. Bacalah Hmm. contoh ini, kemudian rubahlah kalimat-kalimat berikut sebagaimana contoh. Nah, misal tuh namanya sama tuh Zainab. Zainabu kharajat minal fasli. Zainab. Zainabu wa Aminatu wa Maryamu kharajna minal fasli. Nah, yang pertama pelakunya satu orang perempuan, Nah, Ustaz. yaitu Zainab. Zainab Hmm. Yang kedua contohnya pelakunya tiga orang. tiga. Berarti fiilnya ada tambahan nun Niswah. nisbah. Zainab, pelaku itu nama Zainab. Ya. Nah, Ustaz. Zainab tuh asalnya Zainu Zainu Abin. Nama Zainab artinya tuh asalnya tuh Zainu Hmm? Abin. Ya, Hmm. Zainu Abin. Asalnya tuh. Kalau cari di kamus nanti. Artinya Zain apa, tuh Ustaz? hiasan. Hiasan seorang ayah. Oh, Masya Allah. Hiasan, perhiasan seorang ayah. Lalu hamzanya dibuang. Hmm. Jadi Zainabu. Tuh, ya, Om. Itu Ustaz. akar kata Zainab. Hmm. Nanti ada keterangan asli insya Allah. Nah, Ustaz. Dan dia tidak boleh tanwin. Nama perempuan Tidak mamnu boleh berfi. minas sarfi. Itu contohnya Muzainab, kharajat dan kharajna. Wahid. Wahid. Oh. Al-mudarrisatu zahabat ilal fasli. Hmm. Guru perempuan itu. Lalu perempuan itu telah pergi ke kelas. Sekarang para guru perempuan. Al-mudarrisatu zahabatna ilal fasli. Al-mudarrisatu zahabna ilal fasli. Hmm. Bisa Bu Zainab? Insya Allah, Satu-satu Om ya. Ustaz. Nah, Ustaz. Syukran. Afan, Ustaz. Berikutnya, Jazakallah. ya Ki Om. Ummu Aisyah Anwar, Isnan. At-talib at-talibatul jadidatu jalasat fil fasli. Murid perempuan yang baru itu. Siswi yang baru itu duduk di kelas. Mm. Jadi, At-talibatul jududu jalasna fil fasli. nah, Para at-talibatul, siswa yang para siswi. At-talibatul jududu jalasna fil fasli. Mm. Para siswi yang baru Para itu. siswi yang baru itu duduk di kelas. Nah, naatnya dia bentuknya jamak. Jamak taksir. Jamak taksir jududu ya Om ya. Nah, Ustaz. Nah, ini Om. Jawabannya betul. At-talibatul jududu. Ya kan Om? Nah, Ustaz. At-talibat sebagai Mubtada marfu'un marfu bid-dhammah li'annahu jam'ut jam'ul li'annahul jam'ul muannas salim hmm, wa huwa man'ut wa huwa man'ut al-jududu na'at marfu'un nah, bid-dhammah jalasna jalasa fi'il jalasa fi'il madhi wa nunun wa niswati nun niswah
Domir. Eh, Dhamir mustatir wa huwa fa'il. Bukan mustatil ya, tapi Eh, sambung. Dhamir muttasil. Muttasil. Domir mustatil. Wahwa Dhamir muttasil wa huwa fa'il. Kok fa'il fa'il. sih? Ya Betul, benar ya, Ustaz? fa'il. Iya. Siapa yang duduk? Mereka. Mereka para perempuan Ya, kan? maksud. Nah, Syukran. Ummu Isya Anwar. apa Ustaz? Berikutnya ada Ummu Aden. Salasa. Tiga om. Nah, Ustaz, layarnya kurang ke atas. Fadli. Bin zahabat ilal madrasah. Ulangi. Bintu. Bintun Muhammadin Ya. bintu Muhammadin Bagus. zahabat zahabat ilal madrasati. Putrinya Muhammad. Putrinya Muhammad telah pergi ke sekolah. Nah, sekarang putri-putrinya Muhammad. Bintu Muhammad zahabat Apa? Jamaknya apa? Nggak jelas. madrasah. Apa om? Jamaknya apa om? Nggak jelas suaranya. Jadi apa? Afwan, Ustaz? Ini dengan jamak. Jamaknya apa om? Bintu. Jamaknya Fathah dengan kata Ustaz ya. apa? Banatu. Nah, banat. Betul. Banatu. Banatu Muhammadin zahabna ilal madrasati. Nah, putri-putrinya Muhammad. Putri-putrinya Muhammad sudah berangkat. Ke sekolah. Lihat. Ini jumlah apa om? Jumlah ismiyah Ustaz. Banatu sebagai Banatu sebagai mubtada marfu marfu'un marfu'un bidhamma wa huwa mudhaf wa marfu'un bidhamma wa huwa mudhaf. Muhammadin. Muhammadin mudhafun ilaih. Nah, zahaba fi'il Zahaba fi'il madi wa nunun niswati wa nunul tadi domir 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 mutasil muttasil wa huwa domir mutasil wa huwa fa'il. fa'il. Betul. Wa fa'il ila harfu jar. Ila harfu Jar al madrasati isim ismun. majrur Nah, ismul majrur majrurun bil. majrurun bil kasroh. Afwan Ustaz. Ingat nggak apa? Paham nggak nun niswa itu apa? Insya Allah Ustaz. Dia bisa bersambung bukan hanya madi ya. Bisa Nah, fil Ustaz, nun mudhari juga. niswa ketika bertemu nun niswa dia mabni sukun. Ya. Satu yang madi. Nah, fi'il madi kena fi'il mudhari yaktubna aktubna Mhm. untuk fi'il amr Nah, kata benar, mereka perempuan telah menulis menulis. Yaktubna, mereka perempuan sedang menulis. uktubna, tulislah oleh kalian para Para perempuan perempuan. Jadi niswa bisa bisa bersambung dengan madi, mudhari, amr. Bukan hanya madi kan?
Untuk semua fiil ya Ustadz ya. Semua fi'il. Bagus. Bisa Muadan? Insya Allah Ustadz. Syukran. Afwan Barakallahu Ustadz. Muadan. Alhamdulillah. Barakallah. Ya. Umudina ada? Hadirah? Hadir Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah Alhamdulillah. masuk ya? HP-nya dimatiin Iya dulu Ustaz, tadi kan? iya betul. Aku off dulu. Ya panas biasanya HP-nya. Diubah dari satu orang perempuan ke jamak. Nomor satu contohnya al-bintu. Al-bintu dahabat ilal maktabati. Menjadi Anak perempuan itu, oh, hmm, menjadi al-banatu dahabna ilal maktabati. nah, anak-anak perempuan itu. Anak-anak perempuan itu telah pergi ke perpustakaan. Hmm. Sekarang nomor dua al-mar'atu. Al-mar'atu dahabat ilal mustausofi. Perempuan itu Perempuan itu telah pergi ke klinik. klinik mustausof klinik. Sekarang para wanita apa jamaknya? An-nisa'u Nah, dahabna ilal mustausofi. para perempuan telah pergi. Para perempuan telah pergi ke klinik. Nah, udah paham sekarang Indonesia ya? Alhamdulillah Ustaz. Nah, zahaba fi'il Zahaba fi'il madi wa nunu niswa wa domir nun wa domir domir mutasil ya. wa huwa Wa huwa fa'il. wa fa'il pelaku ya. Fa'ilnya ya. Ya na'am. Ya na'am Niswa Ustaz. kharajna jalasna zahabna. Syukran. Kharajna jalan. Syukran Ustaz. Hmm. Afan. Ummu Naila Siha nomor tiga at-talibatu At-talibatu dahabat ilal madrasati. menjadi Bis- menjadi itu menjadi at-talibatu dah dahabna dahabna apa? ilal madrasati. Nah, at-taliba panjang. At-taliba At-thalibatu dahabna ilal madrasati. nah gitu zahabana zahaba fi'lun Dahabna fi'lu zahaba fi'li. il-madi wa nunun niswa Dahabna fi'il madi wa nunun niswah wa huwa domir fa'il. domir apa namanya sebutkan dia domir apa Domir mutasil nah gitu domir muttasil wa huwa wa huwa fa'il. ulangi coba zahaba fi'il Dhahaba fi'il madi nun niswa nunun niswah domir domir mutil wa huwa fa'il. nah gitu syukran Munela sih Afwan Ustaz, jazakallahu khair. oke sama Umu Andi nomor 4 al-muslimatu Bismillah. Al-muslimatu zahabat ilal masjidi. menjadi Menjadi al-musli gimana ya? Al-muslimun bukan belum lancar jadi apa ya? Gimana ya ayo caranya? gimana ditebak dijamakkan dengan jamak muannas salim tambahan alif dan alif dan ta Oh, tak alif dan ta. marbutnya buang Al-muslimatuna. bukan kenapa
pakai nun segala. Al-muslimuna. Al-muslimuna. Bukan. Coba ulangi nomor contohnya ya. Contohnya Om nomor satu. Al-bintu. Al-bintu zahabat ilal maktabati. Menjadi Menjadi al-bana. al-banatu zahabna ilal maktabati. Hmm. Karena al-muslimah artinya apa sih? Al-muslimah tuh Mereka seorang muslim, Ustaz. bukan. Al-muslim. Al-muslimah tuh Mereka perempuan seorang muslim. bukan. Memang berapa orang tuh? Hmm. Al-muslimah tuh ini Al-muslim. berapa orang? Satu orang. Satu orang. Satu orang. Apa jadi artikan mereka? Muslimah itu gitu. Seorang muslim. Muslimah itu telah pergi ke masjid. Sekarang dijamakkan Jamakan. menjadi Menjadi apa ya? al. Harus Anda belajar di minggu lalu. al- Sudah. al-muslimah asmu Hmm, al-muslimah betul. tu Sahih. Al-muslimatu. al-muslimatu Uh-uh. Al-muslimatu. al-muslimatu zahabat Bukan. ila al-muslimatu Ummu gimana Ustaz? Muzafira bantu mungkin. Arba'ah. Al-Dhahabna ilal masjidi. Ulang jelas. Ulangi. Al-muslimatu dhahabna ilal masjidi. Sahih. Al-muslimatu. Ummu Andi ulangi. Al-muslimatu zahabna ilal masjidi. Panjangkan mimnya. Al-muslimatu zahabna ilal masjidi. Bagus. Syukran. Ummu Andi, Ummu Zafira juga. Santai Om. Morning room. Khamsah. Al-ukhtu zahabat ilal baitil ammati. Menjadi Al-ukhtu al al lupa Ustaz. Al al Ustaz, lupa al Ustaz. al ulangi al ukhtu kan satu saudara perempuan. Naam. Satu Jamak saudara perempuan jamak. jamaah lupa Ustaz. Hmm. Al-ukhtu al-akhi. Ummu Hamriana mungkin bisa bantu. Nomor 5 Om. Al-ukhtu zahabat ila baitil ammati. Menjadi Al-akhawatu zahabna ila baitil ammati. bagus. Al akhwat para saudari perempuan itu. Astagfirullah, naam lupa. Ulangi umur Ningrum. Al-akhawatu zahabna ilal baitil ammati. Nah, para saudari perempuan telah Para pergi. saudari perempuan itu telah pergi ke rumah bibi. Bagus. Syukran. Morning room bagus. Afwan Ustaz. Mujud midar ada. Sita. Ada Ustaz. Coba Om. Nomor 6. Al-fatatu zahabat ilal hadiqati. Menjadi
Apa? Al-Fatah. Jawabannya al-fatatu, seorang pemudi. Jamaknya apa dia? Al-Fityatun. Al-Fityatu. Ustaz. Bukan. Umu Fitri boleh bantu? Umu Fitri Ya, Ustaz hadir. nomor 6. Al-fatatu. Al Alfit Jamaknya apa? Alfityah. Bukan. Al-fatatu zahabna. Bukan. Bukan. Alfit. Umuranti mungkin bisa Hmm. bantu? Oh, itu dia. Umuranti hadirah atau Umu Asmi Hadir nomor Ustaz. 6. Fadli Om. Al Al-fatatu dhahabat ilal hadiqati. Menjadi Al-fatayatu dhahabna ilal hadiqati. Ahsanti Umu Asmi. Al-fatayatu. Al-fatayatu. Syukran Umu Asmi, bagus. Ulangi. Tadi Umu siapa ya? Pak Ana. Anak Nah, Umu Cut Midar. Al-Fatayatu zahabna ilal hadiqati. Nah, Al-fatayatu Zahabna ilah nikah. Para pemudi itu telah pergi. Para pem para pemudi itu telah pergi ke taman atau ke kebun. Aman. Bagus. Zahaba fi'lun Zahaba fi'lun madi wa nunun niswah domir domir mutasil wa huwa fa'il wa fa'il cukup. Wa fa'il. Syukran Muhammad Midar. wa Berikutnya ada Ummu Zaki sab'atun. Ummu Zaki hadirah. Ummu Turima mungkin. Afan Ustaz ya. Jadi terkadang hadir Ustaz. Nomor 7 jawab ya. Nah, Ustaz. الزميلة ذهبت إلى المطعم. Menjadi الزميل الزميلة ذهبنا إلى المطعم. bagus. Az-zamilatu, para teman kelas Teman telah kelas pergi telah pergi ke Matoami aku satu rumah rumah kantin. makan, mat'am, rumah makan. Dhahaba fi'il ذهب فعل ماضي wa nunun niswati ونون النسوة وهو فاعل. domir. ضمير Domir apa namanya? ضمير متصل Yang mutasil wahwa. وهو فاعل. Kalau kalau munfasilnya apa? Domir Ap- munfasilnya, Apa Ustadz? domir munfasil untuk mereka perempuan apa? Dhamir munfasil mereka perempuan. Apa tuh? Kalau mereka laki-laki hum, Oh iya, kalau laki-laki hum, kalau perempuan hunna. hunna itu dia. Domir apa hunna? Domir Dhamir munfasil. munfasil. Kalau nun niswa domir Dhamir muttasil. muttasil gitu. Bisa muzaki. Insyaallah Ustadz. Nah, berikutnya umuturima hadirah Hadir Ustaz. nomor 2 ulangi. Al-mar'atu Al-mar'atu
Al-mar'atu dhahabat ilal mustawsafi. Menjadi Jadi an-nisa'u dhahabna ilal mustawsafi. bagus, syukran. Om terima. Bisa kan Om? Nuniswa sekarang ya? Insyaallah Ustaz. Ya Allah. Siapa lagi yang belum ya? Umu Salama, Salasa, Bu Nur juga. Allah juga Ustaz. Nah, Ya, Bu Nur, apa Umu Salama dulu? Tafadhol Umu Salama. Salah satu. salah satu. At-thalibatu dhahabna ilal madrasati. Zahabana, zahaba fi'il. Madi Wa nunun niswati. wa nunun niswati domir muttasil wa huwa fa'il. Wahwa, Wa huwa wa fa'il. fa'il. Syukran. Betul. Ibu Afwan, Nur, Ustaz. arba'atun. Al-muslimatu dahabat ilal masjidi. Satu orang Al-muslimatu muslimah pendek. Satu orang muslimah pendek. Al-muslimah tuh. al-muslimatu dahabat ilal masjidi. Jadi, Al-muslimatu dahabna ilal masjidi. bagus. Ibu Nur, zahaba fi'il. Dahaba fi'il madi wa Wa nunun nunun niswa domir mutasil wa huwa niswah. fa'il. Nun niswa namanya. Nah, Ustaz. Syukran. Ibu Nur. Ustaz. Siapa lagi Jazakallah. yang ada nama Sai, Bumi, Kagum, Mufakat siapa ya? Atas nama Sai Bumi, Sai Bumi, Mufakat siapa ya? Siapa lagi yang belum Om? Anak belum Ustaz. Ana Ustaz belum. Ummu Jamilah belum ya? Belum. Ummu Jamilah nomor 5 Om. Al-Ukhtu. Al-Fatayat. Al-uhtu dahabat ila baitil ammati. Menjadi Al al-uhwatu beda. Bukan. Bukan Al-Ukhwatu. al-uhtu Bukan. Ummu Fitri bisa bantu? Al-Hayawatu. oh, Bukan. Bukan juga. Apa tadi ya? Kemudian, al-ahwatu bukan ya? nah, Ummu Jamilah apa? Al-ahwatu Hmm. Al-akhawatu. iya. Al-ahwatu dahabna ila baitil ammati. Al-akhawat. Zahaba fi'il. Zahaba fi'il madi wanun Wa nunu. niswah domir mutasil wa huwa fa'il. Bagus, Ummu Jamilah. Ummu Fitri. Sita. Al Al-Fatatu zahabat ilal hadiqati. Menjadi Al-Fatayatu zahabna ilal hadiqati. Zahaba fi'lun madin. Zahaba fil madi Wa nunu niswati. wa nunun niswati zamir eh tadi Mut. Mu- muttasil Muttasil wa huwa. wa huwa hur huruf apa tadi nun Sebagai apa niswa dari muttasil? Mm-mm. nun Sebagai niswa apa ya? Iya, Nuniswa namanya. Nuniswa, damir mutasil. Sebagai apa dia, Om? sebagai Kedudukannya sebagai pelaku, ya kan? sebagai fa'il Nah, itu dia. Ulangi.
Zahaba fi'lun madin. Zahaba fi'il madi. Wa eh, nunun niswati. Wanunun niswati damir mu, munfasil. Bukan munfasil, bukan. Muttasil. Damir Muttasil. muttasil. Damir Wahwa. muttasil. Wahuwa fa'il. Nah, sebagai fa'ilnya. Muttasil. Muttasil apa sih, Om? Yang bersambung. Bersambung dengan Yang bersambung. Dengan kata kerjanya. kata kerja. Ya, Om, ya. Kedudukannya Ya, sebagai Ustaz. pelakunya. Nah, Ustaz. Sebagai fa'il. Ini yang dibaca. Damir muttasil. Damir yang Yang bersambung dengan kata lain. Baik isim, fi'il, atau huruf. muttasil. Bersambung. Kalau munfasil. Damir yang terpisah. Munfasil. Munfasilnya apa tuh? Hunna. Hunna. Munfasil. Damir yang terpisah. Tidak bersambung. Ini munfasil. Terpisah dia. Tidak bersambung dengan kata lain. Contohnya hum, anta, dan Nahnu. nahnu gitu. Itu munfasil. Kalau muttasil bersambung dengan kata Hunna. lainnya. Contohnya ini jelas tuh. Mana Jelas. damir muttasilnya? Yang tunya. Tentunya tuh. Bersambung dengan apa dia? Jalasa. Dengan jalasa berupa fi'il. Fi'il. Fi'il Kenapa dia? madi. Fi'il madhi. Sama kayak tadi. Zahaba. Jadi zahabna. Jalasa fi'il madhi. Watta damir. Damir munfasil. Mut, Bukan munfasil. Mutasil. Selalu nanti lupa. Nah, Mutasil. nah, ya Mutasil. Allah buat salah kalian tuh. Ya Allah, Muttasil buat yang wahwa. selalu terbalik-balik. Damir muttasil wahwa. Wahuwa fa'il. Fa'ilnya, pelakunya. Syukran. Kamu Fitri. Santi Om. Maaf, Ustaz. Siapa lagi yang belum? Musalama sudah tadi. Ana Sudah, boleh Ustaz. coba Ustaz. Umu Mana Syifa. Ustaz? Umu Ranti juga. Umu Syifa mungkin. Nomor 7 Om. Az-Zamilatu. Az-zamilatu zahabat ilal mat'ami. Jamakkan. Jamaknya az-zamilatu zahabna ilal mat'ami. Az-Zamilat artinya apa? Az-Zamilat. Az-zamilat teman teman kelas wanita. Teman-teman Hmm, kelas wanita. wanita. Az-Zamilat sebagai Az-zamilat sebagai mubtada marfu marfu bidommah li'annahu jam'ul li'annahu jam'un mu'annas oh ya li'annahu jam'u muannas salim. zahaba fi'il Zahab zahabat fi'il madi anunun niswati wa nunun niswati domir mutasil wa huwa fa'il ila harfu ila harfu jar alma al-mato'ami al-mato'ami isim majrur. dan musyifa Jazakallah umuranti khairan. umuranti nomor 5 coba jawab al-ukhtu Al-ukhtu dhahabat ilal baitil ammati. menjadi Menjadi al-akhwatu dhahabna, dhahabna ilal baitil ammati. nah bagus al akhawatu sebagai
Al-akhwatu Pada sebagai awal kalimat jumlah ism. mubtada. Mubtada Mubtada marfu'un dam marfu'un bi dhammah li'annahu jam'ul muannas li'annahu jam'ul muannas muannas salim. dhahaba fi'il Dhahaba fi'il madhi. wa nunun niswah Dhahabna ya. Wa nun niswah dhamir dhamir. muttasil wa huwa fa'il. Nah, syukran, bagus Umuranti. Siapa lagi yang belum? Apaan Ustaz? Kita tunggu yang belum. Ma'dziratan anifan fil hammam. Oh, namanya Umu Nabil. Itu namanya Say Bumi. Nah, Mustadi. Ya, Umu Naila. Umu Nabil. Al-Fatatu. Al-fatatu dhahabat ilal hadiqati. Al-fatayatu ilal hadiqati. Zahabna. Zahaba fi'il. هذا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة ونون النسوة متصل في محل رفع فاعل. Kurang bagus Umu Nabil. Ahsanti Om. Udah semua belum ini Om? Latihan dan niswah. Umu Dina sudah tadi kan? Bu Nur sudah. Kita latihan berikutnya kalau sudah semua. Ada Umu Zafira. Latihan berikutnya. Petunjuknya baca Om. Ashir. Asyir ilal asma ibtadiyati ismin isyaratin lil qaribi hada hadihi. Tunjuklah. Tunjuklah isim berikut ini dengan kata tunjuk untuk benda dekat. Hada hadihi. Nah, hada, hadihi, dan satu lagi tuh haula. Satu lagi apa? Haulai. Haula. Kurang ya. Satu lagi tambahkan haula. Hadihi untuk mufrad? Hadihi mufrad muannas. Bukan muannas. Bukan haza afwan, haza. Afwan. Haza untuk Hada untuk mufrad mudzakkar. betul. Hadihi Hadihi mufrad muannas. Haulai jamak. Jamak baik mudzakkar maupun Mudzakkar maupun muannas. Langsung muzafirah wahid. Wahid. Hada akhi. Ifnan. Itnan. Hadihi ukhti. Salasa. Haulai rijalun. Arba'ah. Haulai mudarrisuna. Khamsah. Haulai talibatun. Sittah. Hada ammi. Ummi bukan ammi. Ummi. Hadihi ummi. Sab'ah. Hada abi. Samaniyah. Ya. Hadihi talibatun. Tis'ah. Haulai tabibatun. Asyarah. Haulai tujarun. Bagus. Musafirah. Santi Om. Artinya tahu kan? Insyaallah Ustaz. Kata-katanya banyak pengulangan. Akhi sudah diulang berapa kali tuh? Kita temui kan? Insyaallah apa? Berikutnya Ummu Zainab. Langsung Ummu Zainab. Isim isyarah lil qadir. Apa Ustaz? Untuk jarak dekat ya. Nah Ustaz. Wahid.
Wahid. Hadza akhi. Naam. Hadhihi ukhti. Betul. Haula'i rijalun. Haula'i mudarrisuna. Haula'i talibatun. Naam. Hadhihi ummi. Hadza abi. Hadhihi talibatun. Naam. Haula'i tabibatun. Haula'i tujarun. Haula'i isim Isim isyarah. wa huwa Wa huwa mubtada. tujarun Tujarun khabar. marfu' Marfu'un bidhammah. Bidhammah. li'annahu jam'ut Anhu jam'ut taksir. mufradnya apa? Tajirun. Tajirun, satu orang pedagang tajir, jamaknya tujar, Tujar. ala wazan Fu'alun. fu'alun, seperti hajun, Hujjajun. talibun, Tullabun. tulabun, fu'alun. Syukran Ummu Zainab, bagus. Pan Ustaz. Alhamdulillah. Ummu Jazakallah khair. Aisyah Anwar, Ummu Aisyah dah. Nah, Ustaz. Sekarang jawab dengan isim isyarah jarak jauh. Hadza. Bukan, Oh, ada. isim tilka ya, Ustaz. Bukan. Dzalika. Dzalika. Zalika. Ya. Dzalika akhi. Betul. Tilka ukhti. Nah, sekarang jarak jauh Nah, jamaknya. ulaika rijalun. Bagus. Ulaika untuk jauh. Ula, Oh, ini ulaika. baca ya. Ulaika Ulaika itu ismu ismu isyaratin lil jam'il ba'idil apa nih? akili Aqilil muzakkar wal wal muannas. ulaika Ulaika dan kata tunjuk jauh untuk benda jamak yang berakal. baik muzakkar maupun Baik muzakkar maupun muannas. contohnya yang muzakkar haulai. Kalau Haulai rijalun. ini mah jarak dekat. Kok ulai? Ulah. Ulaika. Ulaika. Ulaika rijalun. Hmm. Itu adalah para lelaki. Muannas. Ulaika nisaun. Itu adalah para wanita. Nah, sekarang nomor 4 Coba. Ulaika mudarrisuna. Khamsah. Ulaika talibatun. Sittah. Tilka ummi. Sab'ah. Dzalika abi. Samaniyah. Tilka talibatun. Tis'ah. Haula. Ulaika tabibatun. Asyarah. Ulaika tujarun. Ulaika ismu Ulaika ismun isyarah. wa huwa Bahwa mubtada. tujar Tujarun. Tujarun. Khobar. Marfu'un bidhammah. li'annahu Li'annahu jam jam'ut taksir. jam'ut taksir. Syukran. Bagus Umma Aisyah. Afwan Mau Ustaz. mau terima jarak dekat kembali. Wahid. Ya, Ustaz. Dekat ya. Jarak dekat Ustaz ya. Hadza Nah, akhi. nah. Hadhihi ukhti. Haula'i rijalun. Nah. Haula'i
mudarrisuna. Haula'i talibatun. Nah, Hadhihi ummi. Hadza abi. Hadhihi talibatun. Haula'i tabibatun. Haula'i tujjarun. berarti semuanya jumlahnya jumlah Jumlah ismiyah. haula'i isim Haula'i isim isyarah wa huwa bahwa mubtada. rijalun Rijalun khobar marfu' bi dhammah di li'annahu jam'ut li'annahu jam'ut taksir. jamu taksir. Mufradnya apa? Rajulun. Rajulun rijalun. Rajulun menjadi rijalun. Kabirun Kabirun menjadi kabirun rijalun. Kibarun. saghirun Sigharun. qasirun Qasirun menjadi qisarun. tawilun. Tiwalun. Wazannya fi'al. Fi'alun. Bagus, kamu terima. Alhamdulillah. Syukran. Afan Ustaz. Ummu Hamriana hadirah. Hadir Ustaz. Dijawab mubtada'nya berupa domir munfasil untuk orang ketiga, gaib. Huwa akhi. Bagus. Ya gitu ya Isna. Ustaz. Betul. Isnan. Hiya ukhti. Sahih. Hum rijalun. Bagus. Hum mudarrisuna. Betul. Hunna talibatun. Nah, Hiya ummi. sabah. Huwa abi. Samania. Hiya talibatun. Tis'ah. Hunna talibatun. Nah, hunna tobi. Oh, astagfirullah. Hunna tabibatun. Hunna domirun. Hunna domirun munfasil, Ustaz. Wahwa Wa huwa mubtada. tabibatun. Tabibatun khabar. Marfu Marfu bidhammah li'annahu li'annahu jama' muannas salim. jam'ul Jam'ul muannas salim. mufradnya tobi. Tabibatun. Nah, tabibatun muslimatun mudarrisatun Mudarrisatun. Mudarrisatun. mudarrisat muhandisatun Muhandisatun. mujtahidatun. Mujtahidatun. Nah, asyarah. Syarah. Hum tujjarun. Bagus, hum tujjar. Sekarang Muhammadiyana bagus. Berikutnya ada Ummu Salamah. Nah, Ustaz. Hadir. Isi dengan domir lagi, Om. Domir munfasil. Tapi untuk orang kedua, kamu. Kalian. Kamu berarti anta. Naam, anta akhi. Anta akhi. Anti ukhti. Halasa. Hiya. Bukan. Ini jamak ya? Kalian. Kalian. Betul, kalian. Antum. Naam, antum rijalun. Antum rijalun. Antum mudarisuna. Naam. Antuna. Antuna ya Ustaz? Antuna tolibatun. Betul. Anti ummi. Sahih.
anta abi Hmm. antunna tolibatun. Saya mufrad nomor 9. Oh Nomor iya, 8 mufrad. oh iya iya iya, afwan Ustaz. Ini mufrad anti tolibatun, Nah, antunna tobibatun, betul. antum tujarun. Antum domirun Munfasil wa wa huwa huwa mubtada. tujarun Tujarun khobar marfu marfu bid dhammah li'annahu li'annahu jamak taksir. sahih. Syukran Ummu Salamah, bagus. Afwan Ustaz. Kemudian hadirah. Hadir Ustaz. Ini ada isi dengan domir Ada. ya, kata ganti ya. Oh ya, nama Ustaz. Kata ganti. Huwa ahi. Nah, betul. Huwa akhi. Sah. Hiya ukhti. Hmm, Hum rijalun. betul. Hum mudarisuna. Sah. Ah, apa tuh? Tolibatun ya? Tolibatun. Hmm. Antuna tolibatun. Nah, sip. Anti ummi. Boleh. Nanti. Abi huwa abi. Nah, Hiya tolibatun. sah. Hum tobibatun. Sah. Hum tujarun. Bagus. Kalau nomor 8 itu apa, Om? Nomor 8 tadi apa? Abi. Huwa abi. Nomor nomor 8-nya. Nomor 8. Hiya tolibatun. Kalau orang pertama Anti tolibatun. bukan mutakalim. Orang pertama apa sih? Tolibati. Bukan. Orang pertama mutakalim. Ya mutakalim. Bukan, Ana. bukan. Ana tolibat. Nah, itu ana talibatun. Ana tolibat. 9 mutakalim. Nahnu tolibatun. Nah, nahnu tobi. Oh ya, tobibatun. Nah, syukran. Nahnu domir. Nahnu domir munfasil. Wahuwa Wahwa mubtada. tobibat. Mubtada. Tobibatun khobar. Marfu. Wawa is marfu bidoma. Di anahu Li'anna. di anahu isim jama muannas salim. Nah, langsung saja. Li'annahu jam'ul. Di anahu jam'ul muannas salim. Syukran Umurina, bisa kan? Sekarang ya, diubah. Bisa ya, Nah, bisa Ibu Nur, insyaallah. berikutnya Maaf, Ustaz. dengan Maaf, Ustaz. isim isyarah kembali, Om. Isim isyarah jarak dekat kembali. Hada ahi, Bagus. hadihi ukhti, Nah, haulai rijalun, betul. haulai mudarisuna, Sah. haulai qalibatun, Nah, hadihi ummi, hada abi, hadihi qalibatun, haulai tobibatun. 10. Lagi. Haulai tujarun. Haulai isim Haulai isim isa haulai isim isyarah wa huwa mubtada tujarun. jarun khobar mar'u bidoma li Hmm. annahu jam'ut taksir. Nah, ini anak-anak laki-laki. Bagaimana, Om?
Haulai auladun. Bagus. Haulai auladun wa abnaun. Ini anak perempuan. Haulai banatun. Banatun. Bisa Ibu Nur ya. Insyaallah Ustaz. Munaira Siha, jarak jauh. Wahid. Zalika akhi. Bagus. Hmm, tilka ukhti. Salah. Zalika rijalun. Jamak. Bukan zalika lagi. Eh, Ula ulaika rijalun. arba'ah Ulaika mudarisuna. khamsah. Zalik tilka tolibatun. Jamak. Haula apa? Ulaika Ula. tolibatun. Nah, sittah. Eh, tilka ummi. Sab'ah. Eh, zalika abi. Thamaniyah. Tilka tolibatun. Tis'ah. Ulaika tobibatun. Asyarah. Tilka tilka tijarun. Tujarun. Jamak. Ula. Eh, uh, ulaika tujarun. Ulaika ism. Ulaika ismun isyarah Wa huwa mubtada. li'annahu Tujar. taksir. Enggak. Cukup mubtada saja. Oh iya. Ulaika isyarah wa huwa mubtada. Ulaika ismun isyarah wa huwa mubtada. Tujarun. Tujarun khobar. Marfu. Marfu bidommah Li'annahu. jam'un muannas Bukan mu'annas. muzakkar li'annahu muzakkar. Bukan tak beraturan. Li'annahu Jam'ut. jama' Jam'ut. uh, bentar Ustaz. Jama munfasil. Bukan. Jamaknya tak beraturan. Jam'ut tak. Jam'ut taksir. Taksir. Jam'ut taksir. Mufradnya satu Mufrad orang pedagang. Hmm. Satu pedagang tajirun. tajirun. Tujarun. Talibun. Tulabun. Hajjun. Hujjajun. Nah, sekarang Alhamdulillah bagus. Apa? Umu Jazakallah. Umu Andi. Wahid Umu Andi. Jarak dekat enggak apa-apa. Fadhali. Umu Andi. Hadirah. Hadir Ustaz. Wahid. Jarak dekat ya Ustaz. Jarak dekat. Yalah. Layar. Ustaz mati layarnya. Haula, haulai. Bukan. Bukan haula. Oh, hazihi ya Ustaz. Bukan itu. Haza. Naam. Haza. Haza akhi. Bagus. Isnan.
Hazihi ukhti. Betul. Rijalun. Haulai rijalun. Bagus. Rija panjang. Rijalun. Haulai rijalun. Naam. Mudaris. Haulai mudarisuna. Siddah. Ha tolibatun. Haulai tolibatun. Naam. Talibatun jamak. Haulai tolibatun. Naam. Hadhihi ummi. Bagus. Sab'ah. Hadha abi. Thamaniyah. Hadhihi tolibati. Ulangi. Hadhihi. Oh, salah. Hadhihi tolibatun. Naam. Tis'ah. Hadha tobibatun. Jamak dia. Oh, jamak. Haulai tobibatun. Naam. Asyarah. Asal tajid. Tajid. Ha haulai tajirun. Naam. Haulai isim. Haulai isim isyarah. Bahwa. Wahwa wahwa mubtada. Tujjarun. Jarun khobarnya Ustaz. Marfu. Marfu bidomah. Li'annahu jam'ud. Li'annahu jam'ud munfasil. Jam'ud. Tak. Jam'ud taksir. Taksir. Syukran. Ummu Andi. Ummu Afwan. Jamilah. Jarak jauh bisa Ummu Jamilah. Bismillah Ustaz, insya Allah. Ini. Dicoba. Coba. Hmm. Zalika ya Ustaz. Ya. Zalika. Zalika ahi. Tilka Naam. ukti. Hmm. Ulaika rizalun. Naam. Zalika mudarisun. Naam. Mudarrisuna. Mudarisuna. Naam. Tilka tolibatun. Naam. Jamak dia. Ya. Ulaika juga. Ulaika umi. Bukan. Nomor 6 ulangi. Nomor 6. Tilka. Tilka umi. 7. Ulaika abi. Habis satu orang. Zalika abi. Naam. Tilka tolibatun. Kalau panjang. Tolibatun. Tolibatun. 9. Apa ini ya? Ulaika tobibatun. 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 Ulaika tujarun. Naam. Ulaika isim. Ulaika isim isyarah wa huwa mubtada. Tujjarun. Khobar marfu bidomah. Li'annahu. Jam'u taksir. Li'annahu jam'ud. Jam'u taksir. Syukran. Ummu Jamila bagus. Apaan, Ustaz? Ummu Fitri ada? Hadir Ustaz. Dengan domir. Goib. Huwa. Wa akhi. Dan. Hiya ukti. Naam. Hum rijalun.
Eh, hum mudarrisuna. Bukan ya. Nah, Eh, Hun, apa lagi yang ke ini? mereka perempuan. Hun, Hun, hunna, hunna talibatun. nah, Hiya ummi, betul. huwa abi, Sah, hiya talibatun. nah, Hunna tabibatun. asyarah. Hum tujarun. Hum, Hum, domirun, hum domirun munfasil. wahuwa, Bahwa mubtada. tujarun, Tujarun khobar marfu, marfun di damma li'annahu. li'annahu jam'u taksir. Bagus, Mas Fitri. Kamu ningrum, mungkin Maaf, hadir Ustaz. domir mukhatab orang kedua kamu, kalian. Ah, anta akhi, anti ukhti. Thalatha. Eh, an- antum ya Ustaz? Antum, Antum rijalun. bagus. Arba, Antum mudarrisuna. khamsa, Antunna qalibatun. sid, Anti anti ummi. sab'ah. Anta abi. Mania, Anti talibatun. naam, Antunna tabibatun. asyarah. Antum tujarun. Nomor satu tuh anta. Anta akhi, artinya apa? Kamu saudara laki-lakiku. Anta domir, Dhamir munfasil. wahuwa, Wahwa mubtada. akhi, Akhi khobar. marfu, Marfu bidomah. domahnya mana? Eh, Domahnya nampak mustatir. apa tidak nampak? Tidak nampak. Tapi domahnya Muqaddarah. muqaddarah, wahuwa mudaf. Wahwa mudaf. Kemudian ada ya apa tuh? Ya Akhi, seperti kitabi, ya qalami, mutakalim. ya mutakalim domir, Mutakalim dhamir mutasil. wahuwa. Wahwa mudafun ilaih. Nah gitu. Bisa meningrum. Insyaallah Ustaz. Kamu anak laki-lakiku. Anta Ibe, ibnun. ibe, Ibni. 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 Kamu anak perempuanku. Anti binti. Nah, anti binti. Anta ibni. Bukan Naam. ini. Afwan Ustaz. Muzaki. Wahid muzaki. Domir juga boleh. Gaib. Domir apa Ustaz? Goib. Gaib. Huwa akhi. Dengan Hiya ukhti. rasa. Hum rijalun. Arba'ah. Hum mudarrisuna. Khamsa. Hunna talibatun. Sittah. Hiya ummi. Sab'ah. Huwa abi. Thamaniyah.
Hiya tolibatun. Tis'ah. Hunna tobibatun. Hum, Asyarah. hum, hum tujarun. Hum tujar. Kalau orang kedua mukhatab Hum mukhatab kedua. Kalian an, anta, jamak antum, antum. antum. Orang pertama mutakalim Ana, oleh jamak nahnu, nahnu nahnu tujarun. tujarun. Ana talibatun. Kan Om? Nah, Ustaz. Sekian Om Zaki. Barakallahu fiik Om Zaki. Uraikan Om. Nahnu domir Nahnu domiru, apa yang tadi Ustaz? terpisah. Nahnu domir mutakalim, Domir mun munfasil, yang terpisah. munfasil. Wahuwa Wahuwa mudhaf, di awal kalimat. wahuwa mubtada, Tujarun jarun, tujarun khobar, marfu marfu'ul bidomah, li, li'annahu li'annahu jam'u taksir. mufradnya apa? Mufradnya tajirun. Nah, gitu Om. Syukran Om Zaki. Apa Ustaz? Ummu Aden belum? Ummu Aden Wahid Hadir Ustaz. isim isyarah saja jarak dekat kembali Om. Haza akhi, Bagus. hazihi ukhti, haula'i rijalun, haula'i mudarrisuna, Hmm. haula'i talibatun, hazihi ummi, haza abi, hazihi talibatun, haula'i tabibatun, haula'i tijarun. Haulai isim Haula'i isim isyara wa huwa mubtada. bagus. Tujarun Tujarun khobar wa huwa ismu jam'u Tujarun taksir. khabar Tujarun khabar marfu Marfu'un bidhamma li'annahu jam'u taksir. Mufradnya ta Tajirun. bagus Ummu Aden barakallahu fiik Ummu Aden. Wafik barakallah Ustaz. Siapa lagi yang belum ya? Kan Ustaz. Ummu Asmi. Ummu Asmi isi dengan fi'il madhi zahaba. Akhi zahaba. Wahid, zahaba akhi. Ya dibalik. Akhinya dulu. Akhi zahaba Ustaz. Betul jumlah ismiyah ya. Akhi zahaba. Akhi zahaba. Ukhti Ukhti zahabat. ar-rijalu Ar-rijalu zahabu. bagus. Al-mudarrisuna Mudarrisuna zahabu. bagus. At-talibatu Talibatu zahabna. ummi Ni zahabat. abi Ni zahaba. at-talibatu Talibatu zahabat. bagus. At-tabibatu Tabibatu zahabna. at-tujaru. Tujaru zahabu. Nah gitu. Kalau mubtada mesti ada alif lamnya Nah, At-tujar, at-talibah. Kecuali kalau akhi nggak perlu pakai alif lam, dia sudah ma'rifah. Bisa kan? Muasmi ya? Allah.
Jazakallah khairan. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum. Siapa lagi yang belum? Kita tunggu yang belum. Ana Ustaz. Ummu Syifa fil madi. Akhi. Akhi, akhi zahaba, Ukhti. ukhti zahabat, Bagus. Ada tak apa tuh? tak 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 taknis. Bagus. Ar-rijalu Ar-rijalu zahabu, al-mudarrisuna al-mudarrisuna zahabu, at-talibatu at-talibatu zahabna, ummi ummi zahabat, abi abi zahabu, abi abi zahaba, at-talibah at-talibatu zahabat, at-tabibatu at-tabibatu zahabna, at-tujaru at-tujaru zahabu. ana Ana zahabat. bukan ana saya pergi Oh, oh. Ana zahaba. bukan Bukan. saya pergi ke pasar saya pergi ke sekolah zahab Zah, saya pergi zahabat. Tuh. Iya, Ustaz. bukan zahabat kalau zahabat Dah. hiya zahabat Zah, kemudian apa Dahab tuh. zahabtu oh iya, musyifa Ustaz. Iya, nah Ustaz zahabtu. ana Ana zahabna. ana Zahab, zahabtu, zahabti ya, Ustaz. saya Masya kemudian Allah. tadi apa ana Mana dahab tuh. ana zahabtu ana Dahab zahabtu tuh. zahabtu ana zahabtu ana zahabtu Ana, ana zahabtu ana ana zahabtu. zahabtu anta Anta zahabta. bagus anti Zahabti. nah gitu antum zahab Zahabtunna. Iya, Ustaz. an- antum laki-laki zahab Zahab, zahab, tum zahabtum. bagus kalau antuna baru zahab Antunna, zahab zahabtum. zahabtunna Zahabtunna. nahnu panjang zahab na Nah, nahnu zahabana zahabna. Zahabna. Ah, lagi kalau ana apa ana Ana zahabtu. anta Zahab, 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 zahabtu juga ya, Ustaz? anta laki-laki kamu zahab Zahab, ta baris zahabta. fathah Ya, ah, zahabta. ulangi ya Ana zahabtu, anta zahabta. anti Zahabti, huwa huwa zahabu. zahab zahaba Zahaba. hiya Zahabu. ada tak taknis hiya Zahabta. Zahabat. bagus zahabat hum ada waw jamaah hum 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 zahabu. bagus hunna ada nun niswah Zahub. Zahabna. bagus tadi itu di awal zahabna
Ya kan? Zahabna. Nah, Ustaz. Zahabna. Syukuran Ummu Syifa, bagus. Afwan Ustaz, jazakallah khairan. Gitu. Siapa lagi yang belum ya? Ada lagi yang belum? Udah ya? Sudah semuanya. Kalau sudah kita sambung besok lagi insya Allah. Sampai sini jumpa kita. Allahumma zidna ilman nafi'an. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran Waalaikumsalam. Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah Barakallahu khairan. fiik. Barakallahu fiik. Belajar, belajar Ustaz. sungguh-sungguh ya. Jangan malas-malas ya belajar ya. Insya Allah. Allah Ustaz. Ustaz. Syukran jazakallahu khairan Bila Ustaz. liqa Ustaz. Insya Allah.